Una de las cosas más básicas que uno tiene que saber al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, y que quizás aprendas en la catequesis, allá en la primera comunión, cuando eras niño, no sé, en la confirmación, o un momento de tu vida, es saber leer una referencia bíblica. Y hasta aquí, bueno, sabemos que essas primeiras letras se referem à abreviatura do livro bíblico, esse primeiro numerito al capítulo, bueno, e em seguida os versículos. E uno dirá, pues, ¿para qué grabar un video sobre esto? No sé, es tan obvio. Ya, el problema es que muchas personas simplemente cuando ven esas tres letritas y ese puntito, se, se confunden, entran en pánico, no saben qué significa estas tres letritas, que significan pues confrontar, comparar, cotejar, ¿no? Que viene del latín confrontare, ¿no? Entonces, eso que podría parecer tan obvio, muchas personas simplemente no saben, ¿no? Y me preguntan muchísimas veces, Ricardo, ¿qué significa este CF o CFR cuando uno está leyendo un texto, no sé, catecismo, o cuando está leyendo una encíclica, o cuando está leyendo algún libro de teología, y no saben exatamente qué significa el CFR? El CFR significa confrontar. Y hay muchas cosas que parecen obvias, pero no son, porque, vamos, esto acá es el modelo más sencillo de cita bíblica, pero mira este que aparece ahí. Este tiene, por ejemplo, otro elemento, un punto, tiene una letra. Este acá, por ejemplo, más complejo todavía, tiene una letra S, tiene un guión que te lleva a otro capítulo. Y las personas simplemente cuando ven una cita bíblica así, se confunden, parece que les va a dar algum derrame cerebral, não vão entrar em choque, porque não sabem ler esse tipo de citas bíblicas e que provavelmente nunca nadie les explicou passo a passo como entender uma referência bíblica. E se tu queres entender todos os elementos de uma referência bíblica, pues quédate al final, hasta el final de este video. Eu sou Ricardo Braz, soy teólogo católico e estou aqui para ajudar-te a ler e a entender a Bíblia com método, assim como a Igreja ensina. Então, este video se trata de todo lo referido a referências bíblicas, que parece sencillo, pero muitas vezes não é tão sencillo, e vamos acá passo a passo para que tu puedas, al final deste video, haver conhecido muitas possibilidades, muitas variáveis em todo o que se refere a las referências bíblicas. Bueno, cumplo con decir aquí lo obvio, ¿no? Inscríbete en este canal. Este es un canal que está empezando nuevamente, está creciendo nuevamente. Te pido que le des like a este video si es que te hace, ¿no? Si te es útil, ¿no? Lo que te voy a explicar ahora. Compártelo a todas aquellas personas que tú crees que pueden enriquecerse con este contenido. E deixa aqui tu comentário, não? Se realmente alguma vez alguém te explicou tudo o que eu te vou explicar agora neste vídeo, e se te queda alguma dúvida também, põe aqui neste vídeo e vamos a buscar solucioná-la em seguintes vídeos. Muito bem, vamos ao vídeo. Eu traído aqui uma Bíblia digital qualquer, não? Acá temos, por exemplo, o texto, perdão, vamos a cambiar acá. Temos acá um texto de la Bíblia, del Gênesis, não? Acá está, o livro del Gênesis e capítulo 1, não? Lo mais óbvio é isso, não? Que o número grande se trata de capítulo e os números pequenos se trata de versículo, versículo que vem da palavra verso, correto? Versículo é um pequeno verso e é uma maneira de dividir os párrafos, não? Os textos bíblicos em fracciones, ¿no? En fragmentos menores que son los versículos. Entonces, los números pequeños son los versículos, los números grandes son los capítulos. Ahora bien, aquí nomás yo ya te hago una pregunta. Si tú quieres saber más sobre la historia de esto de los capítulos y versículos, coméntalo aquí abajo, ¿no? Eso tiene una historia. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. No es que allá San Pablo, cuando escribió una carta, por exemplo, carta aos Romanos, não é que São Paulo ponia capítulo 1, não? E um título ao capítulo e escrevia a carta, capítulo 2, le ponia um título ao capítulo e outro capítulo da carta. Não era assim, a carta era decorrido e com o passo de tempo, há toda uma história de como esses capítulos e versículos foram entrando dentro da Bíblia. Então, se te interessa isso, se a gente me pide, não? Vamos a escrever aqui nos comentários e futuramente eu te puedo explicar. Então, acá temos o capítulo 1 e 2 del Gênesis, correto?
Lo primero también tenemos que saber es qué libro estamos leyendo. En el caso acá estamos leyendo el Génesis, entonces Génesis capítulo 1. Acá está, por ejemplo, nuevamente acá 1, Génesis. GN es la abreviación de Génesis. E vamos a usar aqui, não, o capítulo 1, o capítulo 2, não, do Gênesis para este vídeo de hoje, esta pequena classe, correto? Vamos a ubicarnos acá em la intersecção, digamos assim, o final do capítulo 1, o começo do capítulo 2. Esse será nosso material de hoje, não? Vamos a usar esse texto. Deixa-me pôr acá desta maneira para que quede mais claro. Vamos entonces. La primera forma que a veces las personas no entienden bien de referencia bíblica es esta que es tan sencilla, simplemente así. Por ejemplo, Génesis 2. ¿Qué significa Génesis 2? Pues significa que hay que leer todo el capítulo 2. Así de simple, ¿no? Todo el capítulo 2. Entonces, claro, aquí solo estoy marcando una parte, ¿no? Porque aquí no me da para marcar todo el capítulo, pero se eu abro aqui a Bíblia, não, entenda que tem que ler aqui o Gênesis 2, versículo 1, hasta o Gênesis 2, onde acaba aqui o capítulo. Aqui já está o capítulo 3, não é certo? Acá está o capítulo 3. Então, devo ler del 1 al 25, não? Gênesis 2, del 1 hasta el 25. Todo o capítulo 2. Claro, se simboliza, não? Se põe assim a referência de maneira sencilla, como está acá. Gênesis 2, todo el capítulo 2. Entonces, ese primer número, después de la abreviación o abreviatura, es referido al capítulo de la Biblia. ¿Quedó claro? Muy bien, vamos aquí a un siguiente caso. Si yo pongo Génesis 1-2, ¿correcto? ¿Qué significa? Significa que el guión es continuidad, es decir, siempre guión es continuidad, desde el primer número hasta el número que viene después del guión, ¿no? Entonces, acá Génesis 1-2 es todo el capítulo 1 en continuidad con todo el capítulo 2, ¿correcto? Entonces, para efeitos prácticos, si yo vengo acá, digamos, y tomo aquí la Biblia, ¿no? Yo voy a buscar acá todo el capítulo 1, ¿no? Génesis 1, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, ¿correcto? ¿Cuál era el último versículo del capítulo 2? Acá ya está el capítulo 3. Entonces aquí está, 25, ¿no? Ahora, si yo escribo, imagínense ustedes que yo hago lo siguiente. Déjenme tomar aquí mi plumón y escribirles acá la siguiente posibilidad. Imagínense que eu quero fazer uma referência bíblica ou estou, não, lendo algum comentário e aparece assim, Gênesis 1,1, guión 2, 25, certo? É decir, eu vou ler desde Gênesis 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, a coma acá quedou um pouco escondida aqui, pero aqui é uma coma, versículo 25, es decir, hasta el final del capítulo 2. O sea, esto aquí es igual que esto acá, ¿no? Es igual, porque yo estoy leyendo desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 25. Yo estoy leyendo todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Ahora, de forma más resumida, yo voy a poner acá Génesis 1-2. Listo. Significa lo mismo, ¿no? Significa que es en continuidad desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 2. ¿Quedó claro? Vamos con la siguiente situación, una siguiente referencia. Esta acá. Esta es la primera que les mostré, ¿no? Es la más común, es la más fácil de entender, quizás, ¿no? La más común. Génesis 2, 1-3. Ese 1-3 es continuidad entre los versículos, ¿no? La coma que aparece aquí es el elemento nuevo. Ella divide el capítulo de los versículos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sería aquí en la Biblia? En la Biblia sería esto acá, lo que estoy marcando aquí en la pantalla, ¿no? Nosotros leeríamos capítulo 2, versículo 1, en continuidad, pasando por el versículo 2, hasta el versículo 3.
¿cierto? Eso es lo que leeríamos. Acá estamos con el versículo 4, ya no leemos, porque es Génesis 2, del 1 al 3, ¿quedó claro? ¿No? Entonces, hasta allí nos suelen enseñar en la clase de catequesis, en la confirmación, ¿no? Quien está comenzando la Biblia tiene aquel amigo, aquella amiga, aquel sacerdote que te dio una explicación básica de cómo buscar en la Biblia. Bueno, hasta aquí yo creo que todo el mundo ya lo sabía. Si tú no lo sabías hasta aquí, ¿no? Coméntalo ahí. No, yo sinceramente no sabía, ¿no? Primera vez, gracias Ricardo por explicarme, porque a veces sorprende que nosotros damos por supuesto, las personas saben las cosas, ¿no? E muitas vezes eu ensinando Bíblia, e tenho uma experiência de mais de 16 anos ensinando Bíblia, muitas vezes me he encontrado com pessoas que não sabiam sequer o básico, e hoje por hoje me parece muito normal, não? Então, hasta aqui suele ser o patrão comum de los católicos, não? Saber citar um pasaje bíblico com esse tipo de referências. Agora bem, há umas surpresas, porque esta é a maneira como um católico suele ver citada da Bíblia. Pero também há esta maneira, venha, acá temos uma coma, não? Aqui, não? No primeiro exemplo, temos uma coma, correto? E aqui temos dois pontos. Vejam, são duas maneiras correctas de citar a Bíblia, são duas maneiras válidas de citar a Bíblia, só que a primeira é a tradição latina. Em la tradição latina se suele usar a coma, mientras que em la tradição anglo-sajona, es decir, os países do norte da Europa, sobretudo Inglaterra, Estados Unidos também, não? Norte-América, existe outro sistema de referência. E isso é muito comum, não? Os sistemas de referência bibliográfica, eles variam muitíssimo. E com a Bíblia também existe essa variante. Então, é muito comum que uno veja também assim, dois capítulos, não? Por exemplo, capítulo 2, 2 pontos, e aí vêm os versículos. Vamos, não é a maneira mais católica de citar, por tradição, simplesmente por tradição. Ora, é pecado citar a la maneira anglosajona, é pecado usar 2 pontos? Por favor, não há nenhum problema em hacerlo. Só que nós que somos de países, não, de língua latina, não, temos essa tradição mais romana, temos uma tradição de também citar. Pero não há nenhum problema acá de conflito, correto? E incluso, se vocês veem, por exemplo, esse tipo de referência, não? Esse estilo de referência, que não tem nada a ver nem com o primeiro nem com o segundo, não há uma coma, nem há 2 pontos, simplesmente há um espaço. E o número 2, se vocês se dão conta, está puesto com uma letra mais negrita, correto? Então, esse tipo aqui, quem maneja a Bíblia de Jerusalém já está familiarizado, não? Quem suele usar a Bíblia de Jerusalém está familiarizado com este sistema de referência, não? Que não usa nem coma, nem 2 pontos, sino que simplesmente põe um espaço entre os capítulos, versículos, pero al capítulo le pone com uma letra em negrito. Quizás os de la Escola Bíblica de Jerusalém, não? Hayan encontrado aí la versión salomónica, ¿no? La forma más salomónica de resolver este conflicto entre tradiciones de referencia bibliográfica, y es válido, ¿no? Es claro, lo importante es que ellos sean coherentes de comienzo a fin con la forma de hacer las referencias, ¿no? Entonces, en toda la Biblia de Jerusalén, tú ves que ellos usan esse sistema que eles usam. Eu não sei se isso tem algum paralelo em outro lugar, não, mas eles usam esse, vale? Esse é para que vocês se deem conta de que não se trata de ser tão, digamos, rígidos ou buscar conflito por esse tipo de coisas, vale? Vamos acá com uma novidade, a letra S, não? Essa pequena letra S que aparece depois de um versículo significa versículo seguinte, ¿no? Entonces, Génesis 2, 1, S, significa, es lo mismo a decir Génesis 2, 1 al 2, ¿no? Porque el versículo siguiente, el 1, es el versículo 2. Entonces, esta manera también de citar, ¿no? Poniendo una letra S, es simplemente por praticidad, ahorro de tiempo y de espacio en el papel, ¿no? Pero es lo mismo que decir Génesis, por ejemplo, 2, 1 al 2, Génesis 2, 1, S.
como queda, como está aqui na pantalla, ¿no? Los dos versículos, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2. Entonces, no hay ningún problema con esto acá. Ahora, cuando aparece dos S, ¿cómo hacemos? ¿No? Dos S. Los dos S significan todos los versículos siguientes hasta el final del párrafo. ¿Sabías eso o no? Entonces, acá en el caso sería el versículo 1 hasta el final del párrafo. En el caso acá parece ser el versículo 4a, ¿no? Entonces, tenemos aquí este texto, ¿no? Acá incluso en este ejemplo, quizás haya aquí una duda, ¿no? Y eso puede ocurrir cuando se usa así la doble S, porque en el caso, uno podría decir, el párrafo termina aquí en el versículo 3, ¿correcto? Termina en el versículo 3, pero para los exégetas, ¿no? Y por eso que yo marco aquí de esta manera, la idea termina en el versículo 4, la primera parte del versículo 4, que le llamamos 4a. Y es lo que vamos a ver en la siguiente, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, una letra, la letra A, o la letra B, o incluso la letra C, es parte del versículo. Si ustedes se dan cuenta, aquí, el versículo 4, ele não terminou, não? Esta parte acá que estou marcando do versículo 4, ella todavia está aí, não? E uno se pergunta por que não leerla, não? Bueno, há uma razão, como digo, os exégetas, os que estudam a Bíblia entendem que há uma razão para não ler mais que o 4a, então citam aí 4a. Já se vai dando aqui a resposta, não? Porque você vê que começa uma nova secção aqui, um novo tema que é a criação de Adão, no caso acá esta Bíblia puso assim. Então, o versículo 4 ele se divide em A e B. A parte B, nós estamos marcando acá, ela não entra, por exemplo, aqui nesta referência. Essa referência diz solo 4a. Então, essa letra A ou letra B é parte do versículo. Então, aqui se entende dessa maneira. Vamos com outra situação, outro exemplo de referência, não? Por exemplo, Gênesis 2, es decir, agora vem os versículos 1-3, es decir, del 1 al 3 em continuidade, punto 4b. ¿No? ¿Qué sería eso? ¿No? Sería así. El punto es un salto de versículos. ¿Correcto? Se usa para versículos. ¿Correcto? Pero também pode ser para capítulos. Pode ser para capítulos também. Déjame poner aqui como seria no caso de que fueran capítulos. Vocês pensarão comigo já, os que estão pensando, já encontraram a salida, não? Por exemplo, Gênesis 1.5.8.10. ¿Qué significa esto? Que estoy saltando del capítulo 1 al capítulo 5, al capítulo 8 y al capítulo 10. ¿Correcto? O por ejemplo, Mateo 2.6, ¿no? Significa, no es Mateo 2,6, es Mateo 2.6. Entonces es Mateo capítulo 2 y capítulo 6. ¿No es cierto? Sería así. No, Ricardo, no es así. No es así. No es así. Porque para capítulos es punto y coma, ¿no? Ya verán ustedes más adelante. Entonces, hubo acá un truquito acá, ¿no? Para capítulos es punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Entonces, no confundir. En el caso acá, el uso es para versículos, ¿no? El salto con punto es para versículos. ¿Ok? Entonces, que no se confunda acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería acá el caso, no? Sería 1 al 3, saltamos el 4a y vamos al 4b, ¿no? Lo que habíamos justamente no citado en el anterior, ahora lo estamos citando en este, estamos saltando el 4a. El punto es salto entre versículos, ¿okay? Entre versículos. Vamos al caso del salto, primero la continuidad de capítulos, ¿no? Acá ustedes ven el guión que vai dar continuidade a capítulos. No caso, vamos a ver aqui, Gênesis 1, 28, guión 2, versículo 3. Então, vai desde o capítulo 1, 28,
em continuidad hacia capítulo 2, versículo 3. ¿Ven? Entonces, el guión, él va a servir siempre como continuidad, incluso entre capítulos. Vamos a ver aqui o que les comentava, não? El punto e coma. El punto e coma é salto quando há capítulos. Então, é o que eu les expliquei allá, não? Les hice pensar que o ponto era para capítulos. Não, o ponto é só para versículos. Quando se trata de capítulos, nós usamos ponto e coma. Então, já dei um exemplo allá do uso do ponto de ponto e coma para saltar de capítulo a capítulo. E agora aqui outro exemplo, não? Já com versículos. Gênesis 1:28, então está marcado acá arriba, Gênesis 1:28, ponto e coma, 2, del 1 al 3. Vem? Saltei ao outro capítulo. Não há continuidade, há salto, então vamos ao outro capítulo, correto? Então, vejam, há uma diferença entre usar ponto e usar ponto e coma. Agora quedou claro? Quedou claro, não? O ponto é só para versículos e o ponto e coma é para capítulos. Esta acá quizás sea a maneira mais complexa que eu encontrei de juntar vários elementos que hemos analisado acá neste vídeo e tomar como que um exame final, não, de tudo o que vimos aqui agora. Será possível que vocês sepam ler esta cita bíblica acá? Mira, haz o seguinte desafio: dá-lhe uma pausa a este vídeo agora, não? Dá-lhe uma pausa a este vídeo e tu mesmo vas a ler esta cita e vas a encontrá-la em tu Bíblia ou aqui mesmo na pantalla, não? Haz uma pausa. Então, echa a pausa. Perfeito. Agora vamos a ver se lograste hacerlo corretamente. Gênesis 1, capítulo 1, coma 27S. ¿Qué significa 27S? Significa 27 y el versículo siguiente, ¿no? Porque es una sola S. Siguiente. Entonces 27S sería 27 y 28. Entonces ahí está, ¿no? Gênesis 1, 27 a 28. Punto, salto entre versículos. Entonces saltamos los versículos 29 y 30 y vamos al versículo 31. Acá está, ¿no? 31. Guión 2,4a. Es decir, 31 en continuidad hacia el capítulo 2, versículo 4, primera parte, parte A, ¿no? Entonces sería acá, ¿no? 31 en continuidad con el capítulo 2 hasta el versículo 4, la primera parte. La segunda parte que está aquí abajo no la vamos a incluir, ¿no? ¿Y cómo te fue cuando hiciste la pausa? Hiciste esta lectura, ¿no? Encontraste la cita correcta. Esa es, ¿no? Esa es la manera de citar, ¿no? Esas son las posibilidades que hay, ¿no? Si tú tienes alguna otra posibilidad, ¿no? Alguna duda que no hemos visto aquí en este video, tú puedes escribir aqui no comentário e vamos a tratar de responder-te, seja no comentário ou em um seguinte vídeo. Espero que te haya servido este vídeo. Parece algo básico, não? Pero verão ustedes que pode ponerse cada vez mais complexo. E se a ti te interessa conhecer os 7 pilares para viver a espiritualidade bíblica católica, entra no seguinte vídeo, esse vídeo que vai estar aqui mencionado em alguma parte acá da pantalla. E eu te veo allá para seguir conversando. Ha sido um gosto. Comparte esse vídeo, dale like. Hasta la próxima.